ضرب المثل. لوگوں نے مجھے لکھنا کیوں سکھایا؟ یہ حکمران بننے کے بعد اس کے پہلے الفاظ تھے جو اس نے مجرم کی موت کے پروانے پر مہر ثبت کرتے وقت کہے. اس کی پہلی تقریر ایک خوش آئند مستقبل کی پیش گوئی سمجھی گئی. اچھا تو وہ ضرب المثل؟ وہ بہت بعد کی بات ہے. اس کی ماں کو قتل کروانے کے بعد کی. کیا اپنی ماں کا قتل کروا دیا؟ ہاں، اقتدار سب کروا دیتا ہے، اقتدار ہو یا ہوس اقتدار. اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی، تو پھر شاید اقتدار چھن جانے کا خوف. شاید، لیکن اس کارنامے کے بعد میں تو سنو. شیزو: ہاں، مگر قبل از وقت نتیجہ نکال رہے ہو. یہ تصویر دیکھ رہے ہو؟ کولوسیم کی تصویر جس میں دو پہلوان لڑ رہے ہیں. ہاتھوں کی لڑائی، پتھروں کی لڑائی، تلواروں کی لڑائی. سارا جسم لہو لہان. اس کا ایک کی ہار اور دوسرے کی جیت پر ختم ہونا ضروری ہے، لیکن در حقیقت دونوں قتل ہوتے ہیں. ایک قتل کیا جاتا ہے اور دوسرا زخموں کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے. اور یہ دوسری تصویر دیکھو، یہ حکمران اور اس کے ٹولے کی عشرت گاہ ہے. یہاں سے خونی کھیل کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. سیڈسٹس. یہ تو بہت ہی ہلکا لفظ ہے، اور سیڈسٹ کو اپنا زور آزمانے کے لیے میسوکسٹ بھی مل ہی جاتا ہے. مگر یہ موت کے کھیل کا شوق اور مردوں کو دیکھ کر ہنسنا، یہ تو کاؤنٹ سیٹ کے لیے بھی سانحہ ہے. وہ لاش کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے رونا آ رہا ہے. ہاں، اور اسے بھی اس کا احساس تھا. اس نے بند کروا دیا وہ کھیل. واہ، پھر وہ ضرب المثل. پھر وہی سوال سنتے جاؤ. اس نے اس کھیل کی جگہ دوسرے مقابلے شروع کیے. شاعری اور موسیقی کا مقابلہ. وہ ڈرامے اسٹیج کرواتا تھا. اس میں خود بھی ایکٹر کی حیثیت سے حصہ لیتا تھا. اس نے چوتارا اور سارنگی بجانا سیکھا اور آرٹ اور عرب کے مربی کی حیثیت سے مشہور ہوا. پھر تو وہ اچھا خاصا انسان دوست اور فن و فراست کا رسیا تھا. تیسرا آدمی قہوہ خانے میں ابھی ابھی داخل ہوا. اس نے 2 کرسی پر ان دونوں کو براجمان پایا. ایک خالی کرسی قریب کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو جانتا تھا. تھوڑی دیر تک وہ ان کی باتیں سنتا رہا، مگر بحث میں حصہ نہیں لیا. ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی اور خیال میں گم ہے. پہلا شخص دوسرے شخص کو جواب دینے کے بجائے دوسرے شخص کی جانب مخاطب ہوا. کیا بات ہے؟ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو. پریشان ہونے کی تو بات ہے. اب لوگ موت کی سزا دینے کو اخلاقی برائی سمجھنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مقتول کے مرنے سے معاشرے کو خسارہ ہوا، اور ایک اور انسان کو پھانسی دے کر معاشرے کو نقصان کیوں پہنچایا جائے. پہلا شخص دوسرے شخص کی جانب مخاطب ہوا. تم ٹھیک کہتے ہو. وہ سیاست میں بھی بہت آزاد خیال اور رحم دل تھا. موت کی سزا اس نے بھی ختم کر دی تھی. بڑا انقلابی قدم تھا. تیسرا شخص بولا. آپ موت کی سزا ختم کرنے کو انقلابی قدم سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے قتل کے جرم میں اضافہ نہ ہوگا؟ معلوم نہیں. کیا واقعی جرم سزا کے ڈر سے نہیں کیا جاتا؟ اور کیا؟ اور یہ ڈر نہ ہو تو کون اپنے مفاد کے لیے چوری، ڈاکہ اور قتل سے باز رہے؟ دوسرے نے کہا. میں آپ سے متفق نہیں ہوں. جرم کرنے میں صرف سرکار کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزا مانے نہیں ہوتی، بلکہ ضمیر، تہذیب، مذہب سب مانے ہوتا ہے. پہلے نے کہا. بہرحال لوگوں نے اس کی بات کو سراہا اور خوش آئند کہا. مگر وہ ضرب المثل؟ بھائی ذرا صبر کرو. ابھی ابھی تم نے تہذیب، مذہب اور ضمیر کی بات کی ہے. میں اس میں وراثت کا اضافہ کرتا ہوں. تیسرے نے دخل دیا. غلط. وراثت کیا ہوتی ہے؟
असल अंसर तो माहौल होता है। अच्छा माहौल हो तो पैदावार भी अच्छी होती है। दूसरे ने जल्दी जल्दी एक किताब के वर्क उल्टे। इसमें एक तस्वीर थी जिसमें किसान खेत में बीज डाल रहा था और गाता जाता था। उसने किताब तीसरे के सामने रखी। ये देख, मौसम अच्छा है, आसमान पर बादल हैं, नहरी जमीन है, खाद मुनासिब है, मगर बीज सही नहीं तो पैदावार इतनी अच्छी नहीं होगी। ये तो बड़ी आम सी बात है। इंसान बीज सब एक जैसे होते हैं। क्या ख्याल है? तीसरे ने दूसरे की तरफ मुखातिब होकर कहा। दूसरे ने कहा, ये तो जस्टिफिकेशन का मामला है और मैं इसके मुताल्लिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि बीज की अहमियत हमेशा रही है। डारून के ततूरी मनाजिल से लेकर अफलातून के यूटोपिया तक। लेकिन भाई, हम किधर बहक गए हैं? मैं तो ज़रबुल मिस्ल के बारे में पूछ रहा था। पहले ने कहा, हम बहके नहीं हैं। विरासत और माहौल की बात हमें ज़रबुल मिस्ल तक ले जाती है। उसकी माँ ने अपने दूसरे शौहर को कत्ल करके अपने चच्चा से शादी की, फिर अपने चच्चा के बेटे को, जो तख्त का जायज वारिस था, कत्ल करके अपने बेटे को बादशाह बनाया और उस बेटे ने अपनी माँ को कत्ल करा दिया। इस तरह इसकी शख्सियत दो हिस्सों में बट गई। वही स्किज़ोफ्रेनिया वाली बात। हाँ, वही बात। और फिर वो शहर से बाहर था। शहर जल रहा था। वो अपनी मौसीकी में मस्त था, मगर शहर में आग तो उसकी गैर हाजिरी में लगी। तो मैं कब कहता हूँ कि वो आग का जिम्मेदार है। मगर जब उसे आग लगने की खबर हुई तो वो सारंगी बजाता रहा जैसे सब खैरियत हो। मगर क्या वो शहर में नहीं आया? आया, शहर के लिए बेशुमार दौलत और तामीर नौ का तोहफा लेकर। और उसने शहर को एथेनीस के मॉडल पर फिर से तामीर किया, इससे पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया। मगर ज़रबुल मिस्ल तो यही है कि शहर जलता रहा और वो सारंगी बजाता रहा। हाँ, इसलिए कि जलती हुई आग में पानी डालना ज्यादा जरूरी होता है। जलने के बाद नई तामीर ज़रबुल मिस्ल का मौजू नहीं बनती। तीसरा खड़ा हो गया और कदरे गुस्से में बोला, लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो तो तमाम एहसानात भूल जाते हैं। पहले ने हंसकर कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज़रबुल मिस्ल सही है या गलत। मैं तो बता रहा था कि ज़रबुल मिस्ल क्यों बनी और इसे जामियत क्यों हासिल हुई।